Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cheikh Brahmias commence. Il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Et il adresse la lettre à la personne à qui la lettre est adressée. On n'a pas besoin de citer le nom. Après cela, il dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. يليه الإعلام بأن قد أتانا رسولك ووقفت على مكتوبك وفرحت به وإني أستودعك الله الذي لا تضيع ودائها وأوصيك بتعلق القلب بالله في سائر حركاتك وسكناتك فكن لله من كان لله كان الله له وأخرج جميع الخلق من معاملتك للحق ونفسك من جملة الخلق قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قد علمت أن الله جعل الاشتغال بغيره خوضا ولعبا وليكن لك شيخان شيخك في الظاهر اجعله الكتاب والسنة وشيخك في الباطن شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه وهو معك دائما فالوسائل وسائل فقط والمراد ما قلته لك واكتم سرك وادفن ما أولاك الله به من سر ربوبيته حتى يظهرك الله فإنه من تصدر للمشيخة قبل وجود الإذن من الله ضيع دينه ودنياه وافتتح بين أبناء جنسه وإن أظهرك الله فلا مانع لعطائه ولكن حب الظهور قبل إبانه يقع الظهور لما فيه من حظ النفس فإن أخفاك الله فالخفاء خير لك وإن أظهرك الله فهو خير لك لا ترد إلا ما أراد الله فمن أراد الظهور فهو عبد الظهور ومن أراد الخفاء فهو عبد الخفاء ومن لم يرد إلا ما أراد الله فهو عبد الله حقا فالعارف من ترك مراداته لمراد الحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc ainsi la lettre prend fin pour ce qui nous concerne ici, dont la traduction est le suivant. Après salutation de Cheikh Ibrahim Niass dit: sachez que votre envoyé est parvenu à moi. J'ai aussi lu votre correspondance que j'ai en revanche beaucoup appréciée. Je te confie donc à Allah qui prend soin de tout dépôt. Aussi voudrais-je te conseiller d'avoir le cœur accroché à Dieu en toute activité et inactivité. Sache que quiconque appartient à Dieu, Dieu est également à son service. Le hadith. Débarrasse-toi de toute créature dans tes rapports avec Dieu le réel. Et considère en revanche ton ego comme étant une créature à écarter. Dis Allah, laisse-les dans leur jeu et turpitude. Verset 9 de la sourate Al-An'am. Tu comprendras que toute chose en dehors de Dieu est considérée comme étant un jeu, conformément au verset ci-dessus cité. Je t'exhorte alors à avoir 2 maîtres. Dans le zahir exotérique apparent, fais de celui-ci le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le batin, en parenthèse, ésotérique et caché, fais de celui-là le Cheikh Ahmed Tijani et sache que ce dernier est avec toi en tout instant et en tout lieu. Sache que les intermédiaires ne sont que des intermédiaires, le plus important est ce que j'ai apporté à ta connaissance. Cache ton secret et voile tout ce que Dieu t'a montré des mystères de sa divinité jusqu'à ce que Dieu lui-même te dévoile. Car celui qui s'autoproclame maître avant la permission de Dieu aura perdu sa religion dans sa vie d'ici-bas, dunya. Également, il sera humilié et rabaissé devant les gens. Si Allah te révèle au monde, nul ne sera empêché d'accéder à ses dons et faveurs. Vouloir paraître avant son temps empêche de paraître du fait de l'emprunt de l'ego. Sache que quiconque Dieu cache
cela est mieux pour lui. Sache que quiconque veut apparaître devant l'esclave, quiconque veut apparaître devient l'esclave de sa propre volonté, celle de vouloir paraître. Par contre, sache que quiconque veut se cacher devient l'esclave de la dite volonté, celle de vouloir se cacher. Celui qui ne veut que ce que Dieu veut est le serviteur de Dieu. Le connaissant de Dieu est celui-là qui laisse sa propre volonté pour celle de Dieu, le Très-Haut. Donc, extrait du recueil des lettres de Baye Niass, Jawahir Rasail. Il s'agit de la première lettre. Alors, ce qu'il faut comprendre ici surtout, où Cheikh Ibrahim Niass dit Bismillahirrahmanirrahim, Al-Muntaqim al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir, Wassalaman ala al-Rasul al-Sayyid al-Abd al-Qa'il, Ya Fatimatu بنت محمد لا أغني أنك من الله شيئا أما بعد أحمده بما يليق فيسر سلامي إلى ولدنا أحمد جام ومالك سو وإلى كل من يقف عليه ممن يدعي الانتساب إلينا موجبه الإعلام بأن اثنين ليس مني ولا من الطريق في شيء مجذوب لم يسلك وسالك لم يجذب إن بقي على هادهما ووقف على سيرهما وإني شأني كما علمتم من أراد أن يكون معي في هادي فليسلك طريقي في الأقوال والأفعال بامتثال الأوامر واجتناب النواهي بالظاهر والباطن والتعطش والتشوق إلى الوصول إلى مرضاة الله ورسوله. أما من ينتصب إلينا ويرتكب الشيء المتأخرة باقتهام المحرمات وترك المعمورات فأشهد الله وأشهدكم أني بريء منه. اللهم إني بريء إليك مما صنع هؤلاء فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وما قلت من أن مريدي وعاء ممتلئ من أسرار الحضارات الثلاثة فنعم، ولكن أين مريدي منكم؟ فهو أعوج من الكبريت الأحمر عندكم إن كان الأمر كما وصفتم. ويوشك أن أرفع العزن كل مقدم يقتهم بحضرته المحرمات ولم يقم بما وجب عليه، فإن عجز يهاجر إلى الله ورسوله وإلينا. فوالله ما أوقف سير هؤلاء حتى رجعوا إلى التعنس بالحوادث إلا طول أحدهم بنا. فمن حضر معنا في كثير من الأوقات ينسى طعم الشهوات، فإن هناك شبانا صغارا قد نسوا طعم الشهوات حتى إن منهم من ينسى زوجته ولا يأتيها إلا بالإذن والإكرام. هكذا تلامذتي والغير له. فلا بد من الرجوع إلى الله بالتوبة والامتثال والاجتناب والزهد والورع والتعلم. قال تعالى لولي الأولياء وقل ربي زدني علما. فالذي يليق بالمريد أن لا يقف سيره حتى إذا لحق بي وأشكل علي حاله يرحل إلى شيخ أعلى مني مقاما. واعلموا رحمكم الله أن كثيرا من المدعين صدوا الناس عن سبيل الله بعدم الاستقامة، ومن انتسب إلى الله وصار يصد عن سبيله فقد بارز الله بالمحاربة وصار في هيز أهل الإنكار الأشقياء لكونه سببا لذلك. ولا بد لكم من الحضور معنا في كثير من الأوقات لتأخذوا أن آداب السلوك كما أخذتم أن حقائق الجذب، ومن فعل ذلك فقد فاز فوزا عظيما. ولا بد لكم من تغيير المناكر التي تقع في الإخوان باليد واللسان والقلب كما في الحديث. ولا بد لمن يريد الانتفاع بحفظ ما يصدر منا من الوصايا
نظما ونثرا. وهذه البراوة حفظها واجب لكل مريد وكل من وقف عليها فلينسخها ويلازمها ويقرأها كل يوم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا البيت من استطاع إليه سبيلا وتصدقوا بالمال لوجه الله تعالى. ففي حديث مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فموتقها أو موبقها. وقال تعالى وهو أصدق القائلين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالويل كل الويل لمن لا يتلقى حكم الله ورسوله بالقبول التام، لكن من بلغه كتابنا وتاب وتدارك ما أمكنه فله سعادة الدارين عفى الله عما سلف. ومن لم ينزجر فأشهد الله واشهدوا أني بريء منه ولا أبرأ منه إلا بعد براءة الله ورسوله. وعليكم بالإكثار من صلاة الفاتح لما أغلق، وعليكم بكتم الأسرار قولا وفعلا، ودعوا عنكم التجاهر بكلام أهل الحقائق، واسلكوا الصراط المستقيم. وتلك الشهوات طاغوت تعبدونها بعد دعوى الإيمان. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. بارك الله. Suleiman, tu vas la lire en français là-bas. Lettre numéro 2. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le vengeur et le glorieux, j'adresse les deux salams sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chef et serviteur qui dit: Ô Fatima, fille de Muhammad, je ne peux rien pour toi. Par ailleurs, je rends grâce à Dieu comme cela sied à sa personne. Le motif qui me conditionne à écrire cette lettre est le suivant. Deux personnes sont éloignées de moi et de la tariqa, à savoir le majzoub, celui qui prétend à l'anéantissement sans avoir emprunté la voie, et celui-là qui, sur la voie d'emprunt, ne s'anéantit point. Ces deux personnes ne sont point de moi si toutefois ils demeurent dans leurs états respectifs et arrêtent leur marche en Dieu. Celui qui aspire être avec moi dans mes états spirituels, qu'il me suive en se conformant à mes dires et œuvre tout en suivant les prescriptions de Dieu et en évitant les interdits, aussi dans le zahir que dans le batin. La recherche de l'agrément de Dieu et de son prophète doit être l'objet de sa soif et de sa détermination. En revanche, celui qui prétend à l'anéantissement tout en rejetant ce qui est permis, alors je prends tous à témoin que celui-là, j'en suis vraiment éloigné. Ô Seigneur, je suis innocent de ce qu'il a fait. Sourate Nour, verset 31. 63. Quant à ce que vous dites au sujet de mon disciple, à savoir qu'il est rempli du mystère des trois Hadarat, réalités divines, cela est vrai. Cependant, lequel d'entre eux est digne de l'être? Il est selon vous plus cher que le mercure rouge. S'il savait que vos propos soient justes, je suis tenté de d'annuler le ism, permission, de tout Muqaddam qui tolère qu'une loi de Dieu soit transgressée à sa présence sans qu'il ne réagisse. Mais toutefois, s'il réagit en vain, alors qu'il abandonne et cherche refuge auprès du messager et de nous-mêmes. Je jure que la marche de ces gens ne s'est arrêtée que lorsque ceux-ci se sont éloignés de nous pour la plupart du temps. Toutefois, ceux qui sont avec nous oublient le goût du plaisir. Certains jeunes
qui sont avec nous ont même oublié leurs vices au point qu'ils oublient leurs propres épouses et ne vont vers celles-ci qu'en cas de nécessité. Telle est la nature de mes disciples, mais pas les autres. Il faut obligatoirement faire un retour vers Dieu par la tauba, le repentir, en s'appliquant à respecter les recommandations et en se désintéressant de tout, sauf Allah, dans la connaissance tout en observant la discipline. Dieu le Très-Haut dit au sein des saints, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dit: Seigneur, augmente ma connaissance. Surat Toha, verset 114. Il ne sied point à un mourid disciple que sa marche en Dieu s'interrompt. Par conséquent, si je suis incapable moi-même de le faire avancer, alors libre cours est donné au dit mourid d'aller voir un autre maître plus digne et plus élevé. Sache que la plupart de ceux qui s'autoproclament maîtres ont visiblement égaré les gens par leur manque de droiture, al-istiqama. Celui qui prétend être maître et agit par conséquent affronte Dieu en guerre et est du groupe des malheureux et des perdants. Tout mouride doit passer assez de temps en notre compagnie afin d'apprendre la discipline liée à la voie et à l'anéantissement. Sera par conséquent sauvé celui qui parvient à faire ce que je dis. Il faut vous évertuer à changer le blâmable et combattre avec vos mains, votre langue et votre cœur conformément au propos du prophète. Mémoriser ces 10 conseils est très important pour quiconque veut en profiter réellement. Le lire toujours est également bénéfique. Accomplissez les 5 prières, payez la zakat, jeûnez le mois de Ramadan, faites le pèlerinage si vos moyens vous le permettent, faites la sodakat, rien que pour Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pureté est la moitié de la foi. Alhamdulillah remplit la balance et subhanallah et alhamdulillah remplissent l'espace compris entre les cieux et la terre. La salat est une lumière, la patience un éclat et le Coran une preuve pour toi ou contre toi. Chaque homme, quand il sort le matin, libère son âme ou la détruit. Hadith. Le Tout-Puissant Dieu dit: Dieu ordonne la justice, la bonté et la largesse aux proches. Il interdit le blâmable et injuste. Surat An-Nam, verset 90. Malheur et tout malheur à celui qui n'accepte pas la loi de Dieu, son messager. Quiconque se repent après avoir vu et lu notre correspondance aura le bonheur des 2 mondes et Dieu aura pardonné ce qui est passé. Par contre, quant à celui qui se rébelle, je vous en conjure que je suis loin de ce dernier et je ne m'éloignerai de lui qu'après Dieu et son prophète. Faites assez de salat fatih, dissimulez vos secrets, arrêtez de dévoiler les réalités divines et observez la sirat al-mustaqim. Ces défauts et plaisirs sont vos idoles que vous adorez après avoir réclamé la foi. Quant à toi, Ahmad Thiam, transmets à tous nos mourides et Moukadam la dite correspondance. Je prie Dieu que les cœurs purs et les oreilles attentives la reçoivent. Que Dieu nous guide tous. Extrait du recueil des lettres de Baynas, Jawahirul Rasail. Il dit: Alhamdulillahi wassalaman ala man la nabiyya ba'da. Il dit: Wasiyatul walid li waladil bar Muhammad al-Amin التي ذكرها الشيخ حفظه الله ورعاه. قال الشيخ: أوصي أخي وولد روحي السيد الأمين بن الشيخ Mohamed el-Jakani Tijani. Mohamed Jakani, c'était un Mauritanien et il a la réputation d'être un homme de science rempli de savoir. بعد التقوى بمراقبة الله تعالى مع الأنفاس
وكثرة استغراق الجوارح فيما فيه رضا الله تعالى، ولا تمنع من استغراق القلب بجلال الله تعالى، وكذا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتورثها كثرة ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بصلاة الفاتح وذكر ثنائه. والأنفع في حقك ما قلت أنا، حيث إن المشرب واحد، وإن كان ما قال غيري أعلى وأغلى، وكذا بشهود المنة وبدوام الشكر إلى ما هداك إليه. والنفع حتم لازم، فإن ظهر فهو، وإلا فضمير ستر. ولا يخفى عليك أن الشأن عندنا فيما تقدم لا في الكرامات ولا في الكشف الزلماني، فالكشف النوراني هو مطلب هذه الطائفة، وهو عن أسماء الله وصفاته وكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يرى أو يرى له ليس بأعلى ممن لم يرى ولم يرى له. ولا تغرنك كثرة الفيد من ألسنة بعد المجاذب الذين أدركت والذين وقفت على كلامهم من أهل طريقنا ومن غيرهم، فجل ذلك فضول أو فضل، ولكن ليس أفضل. فإنسان مر عليه الفناء في ذات الحق وصفاته، ووقف للقيام بالواجبات واجتناب المنهيات ومحبة أهل الله الذين هم باب الله وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تعطش بعد فهو العارف يحث البهار ولسانه خارج من العطش. ولا بد من حسن الخلق مع كل مخلوق، وأنزل الناس منازلهم والتعلم والتعليم دائما، ومواصلتنا مدة الحياة، لأن الصحبة في الله، والناجي منا يأخذ بيد أخيه. ولا بد من إرشاد من تعلق بأزيالك نائبا عن الشيخ رضي الله عنه، وإن كانت التربية على يده رضي الله عنه. والجد والاجتهاد في كسب الحلال امتثالا للأمر والموافقة مع الناس فيما لا يضر آخره، ومداراة أرباب الدولة كما قالوا: فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. وإني أسأل الله تعالى أن يأخذ بيدك وينفعك أو ينفعك وينفع كل من أخذ عنك ومن أخذ أمن أخذ عنك إلى آخر الدهر، وأنت عندنا في عين الرضا والقبول، وأزنت لك في الرجوع إلى أهلك بكل خير. Point. Alors, il y a certains passages qui nous semblent très très importants ici. Quand Baïnias commence, il dit que ce soit bien clair. Il dit: je te conseille, mon frère et fils Mohammed Al-Amin Al-Jakani, d'observer Allah comme tu prends soin de ton propre souffle. Ça, c'est très très difficile. Ça veut dire chaque souffle que tu y mets, il faut que, en émettant le souffle ou en recevant le souffle, que tu penses: est-ce que tu es en train d'obéir en Dieu ou bien que tu es en train de désobéir en Dieu? Et c'est ce qui symbolise la muraqaba, l'observance de Dieu. Et nous avons expliqué le sens de cela. C'est-à-dire chaque souffle qui sort de toi doit être considéré comme tout le mauvais comportement qui est en toi qui est sorti. Et chaque souffle qui rentre doit être considéré comme toutes les qualités divines que tu reçois. Donc le serviteur de Dieu observe Allah subhanahu wa ta'ala en tout souffle qu'il émet et en tout souffle qu'il reçoit. Il dit: après que tu as observé la crainte d'Allah et plongé tout ton être dans l'agrément d'Allah, aussi ton cœur ne doit voir que la gloire d'Allah et l'amour de son messager, de laquelle observation résultera sans nul doute la pratique d'assez de salat fatih à son égard. Alhamdulillah, il a dit: Alhamdulillah allazi an'ama alayna bi ijadi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam khatamin nabiyyin.
وكمل لنا تلك النعمة بإيجاد سيدنا أحمد التجاني رضي الله عنه خاتم الأولياء، فجعلنا بالأول خير أمة كما نطق القرآن العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله العظيم. وبالثاني ثلة من الآخرين بوعد صادق صدر لنا من الشيخ أبي العباس، وأكرمنا اليوم بهلول فرع الشجرتين وسلالة الأرومتين والجامع بين النسبتين والمتخلق بأخلاق تينك الهدرتين، وهو سيدنا ومولانا بن عمر بن سيدنا محمد الكبير بن سيدنا مولانا محمد البشير بن سيدنا ومولانا محمد الحبيب بن سيدنا ومولانا شيخنا وسيلتنا لربنا القطب المقتوم والبرزخ المعلوم خاتم الولاية المحمدية وصاحب الحضرة الأحمدية شيخنا أحمد بن محمد التيجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاهم وعنا به آمين. القائل: لا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا. وهو القائل: أنا رجلها من قاف إلى قاف. وهو القائل: كل الشيوخ أخذوا عني. وهو القائل: قال لي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم: أنت من الآمنين. وهو القائل: قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من نشأة العالم إلى النفخ في السور، وليس لأحد من الأقطاب أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب، ولو عملوا ما من المعاصي ما عملوا وبلغوا من الذنوب ما بلغوا إلا أنا وحدي، إلى غير ذلك من مقالاته التي تشير إلى مقامه. وظفر من تعلق به بمرامه، فجال هذا الحفيد الوارث سيدنا الشيخ تجاني بن عمر من المغرب الأقصى إلى الشرق الأدنى، ودخل بلادنا الإفريقية الشمالية محفوفا بالكرامة ملهوزا بالعناية. سيدنا مولانا هذه البلاد سيدنا ومولانا يا سيدنا مولانا هذه بلاد الإسلام بقدرة الله الكريم الوهاب، يرزق من يشاء بغير حساب، ولكن ما دخلها نبي ولا رسول ولا صحابي ولا تابعي بإرادة الله تعالى، بل ولا سيدنا التجاني رضي الله عنه وأرضاه وادخرها الله لكم ولربما لمتأخرين. سيدنا دخلتم هذه البلاد وهذه الأقطار في هذه الأزمان والأعصار، وما دخلتم بلدة إلا ودخل الكفار في الإسلام، وشاء ذكر الله في الأعراب والأعاجم، ودخل في الطريقة السلاطين والأمراء والعلماء العالم، حتى حللتم اليوم مدينة كولخ ضيفا كريما عظيما محبوبا، طالما راقبنا منكم ذلك الهلول وتشوفنا إليه وتشوقنا وتعطشنا وتوحشنا منذ زمن طويل، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا، فجعلتمونا سيدنا خاتمة سياحتكم، ومن يمنكم نرجو أن يكون ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كولخ آسمة السين سالوم الذي في عدد السكان ثلث السنغال، وفي المحصلات والثمرة هي ثلثا السنغال، و90% من أهلها مسلمون، و90% من المسلمين تجانيون، وكلهم تحت أمركم. وجزء من تلك الطائفة حوالي جلالتكم لزيارتكم وتجديد العهد منكم والاستمداد، وكلنا يتمنى أن يسمع من سيادتكم ألفاظا تقوده إلى سبيل الرشاد، فذكرنا كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إخواني وأحبابي، هذا العبد الحقير كان يبلغ لكم نائبا عن هذه الحضرة، واليوم فهذا هو صاحب الطريقة، إذ هو الشيخ التجاني، فقد قال رضي الله عنه: أنا لا أموت. فاسمعوا منه ووعوا واعتقدوا أن من سمع عن الشيخ رضي الله عنه فقد سمع
عن سيد الوجود ومن سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما سمع عن الله تعالى وأنا إلى ربك المنتهى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام أخوكم ومحبكم إبراهيم بن الحاج عبد الله الكولخي. Alors en résumé, qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, il est introduit avec un hommage à Allah subhanahu wa ta'ala quand il a dit Alhamdulillahi allazi an'ama alayna. Il dit que toute la grâce revient à Dieu. C'est Dieu-là qui nous a donné l'existence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed qui est le sceau de la prophétie. Et il a parachevé cette grâce-là en nous donnant encore Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu, qui est lui aussi le sceau de la sainteté. Donc il nous a donné avant le sceau de la prophétie. Il nous donne encore le sceau de la sainteté. Il dit, il a fait faja'alana bil awwal. Il a fait de nous, à travers le premier, la meilleure communauté jamais surgie. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Et a fait de nous, à partir du deuxième, le meilleur groupe religieux jamais surgi. Sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait encore? Il nous donne le fruit de deux dimensions. Ah, ben, c'est ce que moi, si c'est vous qui avez ce nom-là. Il nous donne le fruit, il dit d'abord le fruit des deux arbres et la somme des deux dimensions en la personne du petit-fils de Cheikh Ahmad Tijani, Ben Omar, qui est le fils de Mohamed Al-Habib, qui est le fils de Cheikh Ahmad Tijani lui-même. Il dit que le petit-fils de Cheikh Ahmad Tijani qui disait qu'aucun saint ne s'abreuve que dans notre source. Et Cheikh Ahmad Tijani qui disait encore, je suis l'homme de la situation. Ana rajuluha min qafin ila qaf. C'est-à-dire du début de la montagne de Qaf jusqu'à la fin de la montagne de Qaf. L'homme de la situation là, c'est moi. Et c'est lui qui disait encore kullu shuyukh akhazu anni, que tous les maîtres spirituels tiennent de moi. Il est en train de te dire qui est l'homme là. Regarde seulement son grand-père Cheikh Ahmad Tijani. Il continue encore. Il dit celui-là qui disait encore que le prophète Mohammed m'a dit Anta minal aminina, tu es assuré. C'est-à-dire tu n'as point de crainte. Il y a des gens qui sont là dans l'adoration, mais toujours ils sont dans la crainte. Et est-ce que je pourrais finir dans l'adoration? Il dit non, le prophète m'a dit Anta minal aminina. Toi là, tu es assuré. Wa kullu man akhaza anka minal aminina. Celui qui tient de toi aussi est assuré. Moi, je tiens de lui. Donc, et qui est Cheikh Ahmad Tijani encore? Il est celui-là qui ne cessait de dire que Kadamaya hatani ala raqabati kulli waliyin, que mes deux pieds sont au-dessus, ou se lèvent au-dessus de tout saint. Il dit qui est-il encore? Il dit que mes deux pieds se lèvent au-dessus de tout saint depuis la création d'Adam jusqu'à la fin des temps. Et il dit que c'est celui-là qui disait que aucun saint ne peut faire entrer tous ses disciples au paradis, et quel que soit ce qu'ils ont fait, sans que ces personnes ne rendent compte à Dieu, sauf moi seul. Tu sais que ça là c'est lourd, hein? Mais c'est comme ça. Allah dit Aketa. Il dit que c'est lui qui disait encore il dit est heureux celui-là qui s'est agrippé à Cheikh Ahmad Tijani. Il dit Fajala Hazal Hafidul Waris Sidna. Il dit alors la descendance de ce grand cheikh là a fait une tournée qui a commencé depuis l'Arabie et qui se termine aujourd'hui avec nous. Et ce fils là qui s'appelle Ben Omar, il est venu
du Maghreb. Et aujourd'hui, il est arrivé en Afrique noire, en Afrique de l'Ouest. Et il est venu rempli de l'assistance divine. Tu peux sentir cette assistance divine autour de lui. Et il dit, c'est Yidana, il dit, mon maître, il dit, ce pays-là, Hazil Bilad, le Qudratillah al-Karim, Wahab, non, il dit que ce pays que tu viens de visiter là est un pays musulman. Il dit que cela est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné l'islam ici là. Il dit pourquoi c'est Dieu qui nous a donné ça? Il dit sache que dans ce pays là, aucun prophète n'a foulé les terres de ce pays là. Aucun sahabi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a foulé les terres de ce pays là. Aucun tabi'in n'a foulé les terres de ce pays là. Cheikh Ahmad Tijani lui-même n'est jamais venu ici. Yare Okubaide. Il dit sauf toi. Personne n'a foulé la terre de ce pays là. Le prophète ne l'a pas fait, ses compagnons ne l'ont pas fait, ses tabi'in ne l'ont pas fait, Cheikh Ahmad Tijani lui-même ne l'a pas fait. Mais toi, Dieu est venu avec toi ici. Il dit, il se peut aussi que Dieu garde ce pays-là pour une autre personne qui va apparaître demain. Dieu se le sait. Ici, il a caché beaucoup de choses. Il dit, voilà, que peut-être que pour quelqu'un d'autre qui viendra après. Peut-être Mahdi va venir, il va faire un tour là-bas, on ne sait jamais. Peut-être que quand Issa va venir, il va faire un tour là-bas, on ne sait jamais. Mais pour l'instant là, aucun de ces grands n'est venu, sauf toi. Il dit il dit mais votre arrivée nous honore parce que partout où vous êtes passés, ce sont des peuples qui sont devenus musulmans. Ce sont des musulmans qui sont devenus Tijani. Ce sont des rois et des émirs qui ont embrassé la tariqa Tijaniya. Il dit vous êtes arrivés ici à Kaolack comme un hôte honoré et honorable. Vous nous êtes très chers et nous sommes restés très très longtemps pensant à cette arrivée-là. Nous étions en train de vous guetter. On veut que vous arriviez ici depuis fort longtemps. Et cela veut dire beaucoup de choses. Et donc nous vous souhaitons la bienvenue. Il dit, vous nous avez honorés en faisant de cette visite-là votre dernière visite ici au Sénégal. Il dit, il dit, de par votre baraka, nous souhaitons que cette dernière visite au Sénégal qui s'est produite chez nous là, que ce soit le signe d'une très bonne fin pour nous. Et que cette fin-là soit une fin parfumée. Alors, Cheikh Brahma Niasse, il était très en avance sur son époque. Il dit, sachez que vous êtes ici dans la capitale du Sine Saloum. Il lui fait un peu la géographie du pays. Il dit, le Sine Saloum là prend le tiers des habitants du Sénégal. Il dit, toute la productivité là, des fruits, 2 tiers proviennent du Sine Saloum, de cette région là. Il dit 99% des habitants du Sine Saloum sont musulmans. Il dit 99% aussi de ces musulmans sont tidjanites. Il dit aujourd'hui, eux tous n'attendent qu'un seul signe venant de toi. Dis ce que tu veux et automatiquement nous tous on va s'appliquer à le faire. Et il dit une bonne partie de ce peuple là se déplace d'ici aller te rendre visite chez toi là-bas. Et ces personnes sont venues ici aujourd'hui pour que tu renouvelles leur lien d'amour avec Cheikh Ahmad Tijani, leur lien dans la tariqa, leur lien, ce lien-là qui avait déjà existé. Et ils veulent que tu renouvelles ce lien-là. Et ils sont venus ici pour chercher davantage la madad de chez toi, qui est la nourriture spirituelle. Il doit et nous tous ici, nous souhaitons entendre de toi des mots ou un discours qui va nous guider ila sabil rashadi, vers la voie de la rectitude.
vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Il dit fazakirna, il dit alors rappelle-nous, parce que Dieu dit rappelle, car le rappel est profitable aux croyants. Il dit fazakir wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Il dit ikhwani, c'est ici qu'il finit, et il dit mes frères, il dit ce serviteur méprisable là que je suis était en train de vous transmettre étant le porte-parole de cette hadara. Il dit aujourd'hui est considéré comme le détenteur de cette voie spirituelle, car Izhuwa Cheikh Tijani, car c'est Cheikh Ahmad Tijani lui-même qui est en train de parler. Il dit parce qu'il a dit Anallah Amout. Il dit que moi Cheikh Ahmad Tijani, je ne meurs pas. Il dit donc écoutez là, c'est Cheikh Ahmad Tijani qui est en train de vous parler. Il dit Fasma'u minhu, donc écoutez de Cheikh Ahmad Tijani cette phrase là, ces paroles là, wa wa'u, et mémorisez, méditez ce que vous entendez. Wa ataqidu anna man sami'a an Cheikh, et sachez et croyez que celui qui entend de Cheikh Ahmad Tijani faqad sami'a an sayyidul wujud, la personne a entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa man sami'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui écoute le prophète Mohammed faqannama sami'a anillahi ta'ala, c'est comme si la personne avait écouté Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, et quand on arrive à Dieu là, nous sommes arrivés au stade terminal. À part Dieu là, il n'y a rien encore. Il dit wa salam, il dit aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Ce sont ces mots que j'ai dit et je demande Dieu qu'il me pardonne et qu'il me pardonne. Votre frère Ibrahima, le fils de Alhaj Abdullahi Niass de Kaolakhit. Intaha. Il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Khatamil Anbiya wa Imamil Mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ila ahbabina fillahi bi Nigeria wa ghayriha. حفظكم الله بالإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أجدد لكم الوصية الخالصة التي ما برهت أتعهدكم بها على مر الأيام، وهي أن تجتهدوا في رعاية ودائع الله تعالى وحفظ ما استودعنا من شرائعه مخلصين له الدين حنفاء، وأن تعطفوا على القرآن الكريم تلاوة ومدارسة وتأملا كل حسب طاقته، فإنه حبل الله المتين ونوره المبين، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، وكل شيء في جوف القرآن. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واجتهدوا في الاقتباس من أنوار السنة المطهرة، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعمروا أوقاتكم بالصالحات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، واستمسكوا بأوراد الطريقة التجانية فإنها نعم الزاد للسالكين ونعم الرفيق في طريق الحق المبين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا وقد بلغني أن منكم من يريد أن يعرف شيئا عن أرجوزة التوبة والإنابة ومدى صحة نسبتها إلي، وأن في بلادكم شخصا يحاول استقلال تلك الأرجوزة لإزايتكم وللتقول عليكم وعلى قائدها، وأن ذلك شخص قد تمادى إلى حد بعيد وأوغل في التعسف حتى زعم أن الأرجوزة إعلان عن التخلي قائلها عن الورد التجاني وعن القبض والرفع في الصلاة، وهما سنتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف أنه في كل حي بنو سعد.
وأن الإفراط في إزاءة المسلمين أصبح شعارا معروفا لبعض من ابتلاهم الله بالجرأة عليه والقسوة على عباده المؤمنين. ولكنني مع ذلك أستغرب وجود شخص في بلادكم ينتمي إلى العلم وهو على هذا المستوى من البلادة وسوء الفهم أو الجهود والعناد والمكابرة. وقد وقفت على نسخة مصورة من الأرجوزة المذكورة وعليها صورة لي، وليس فيها تاريخ وفيها بعض الأخطاء الإملائية الطفيفة، وأقرر أنها ثابتة عني، فهي مناجاة بيني وبين ربي بلسان ذل العبودية وعلى بساط الخضوع والافتقار الكلي إلى الله تعالى. وقد قلتها ذات السنة وأنا في الطائرة عائدا من هجتي السادسة، وقد هججت وأعمرت بعدها مرارا وتكرارا، والحمد لله، ومنه أرجو لي ولكم القبول على الدوام. وتتكون الأرجوزة من 19 بيتا فادت وانتسجت بلا تعمل ولا تكلف. واستفتحتها بسم الله هكذا: بسم الإله تبت إني تبت لما فعلت أو ما قلت. وختمتها بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه هكذا، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمدا وآله وصحبه الأخيار ما كور الليل على النهار. وقد تكررت كلمة تبت فيها 15 مرة، وهو تكرار متعمد مقصود، وتجدون فيها 9 من أسماء الله الحسنى مع ياء النداء، وهي هذه على التالي أو على التوالي: الرحمن، الرحيم، الغفار، الحنان، الرب، المنان، العليم، العفو، الكريم. وإلى جانب ذلك مطالب ومشارب ولطائف ورقائق لا تخفى على المتوسمين، وأرجو من الله لي ولكم الإجابة بمنه وكرمه. تلكم هي أرجوزة توبة. وكم للعبيد من أقوال وأفوال وأحوال في التوبة والمناجاة، فاقرأوها وعيدوا قراءتها على هل ترون فيها من قريب أو من بعيد ما يبرر مواقف ذلك الشخص الذي نسب إليه أنه يحاول استغلال الأرجوزة للإزاية والتقول. إن الأمر في غاية البساطة، ولولا فرط عداوة بعض الناس لما سمعتم أذى من أحد بسبب هذه الأرجوزة. عبد من عباد الله وفقه الله للحج والعمرة إيمانا واحتسابا، وفي طريقه العودة إلى بلاده رقت مشاعره وطالت تأملاته ولذت مناجاته، فقال أرجوزة ضمنها بعد ما في نفسه بحب ورجاء وخضوع وإنابة، وقد أوشك أن يزول من جلال الحق سبحانه. فأين قصة التخلي عن الورد والذكر والتسبيح يا سيسي؟ أين قصة التخلي؟ وأين حديث القبض والرفع في هذا كله؟ تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن اهتمامكم بمثل هذا الموضوع وتأثركم بمواقف ذلك الشخص المعروف بالعداء والعناد يدل على مدى اعتزازكم بدينكم وغيرتكم على تعاليمه ويقظتكم الدائمة، فهنيئا لكم التوفيق والسداد. والحذر ثم الحذر من مخططات العدو، وقد يريد أن يلهيكم بها عن معالي الأمور وينحرف بكم عن الصراط السوي، ويضيع أوقاتكم الثمينة بالجدال والمهال والمحاترة والمشاجرة والعياذ بالله، بدلا من استمرار سيركم وازدياد مكاسبكم وتعمير أوقاتكم بالإيمان والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى. وقد يريد أن يجمد موقفكم ويضطركم للاكتفاء بالدفاع ونفي التهم، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وعليكم بتجديد توبتكم إلى الله في كل الأوقات، ولا تكونوا كمن ينسنكف عن المتان وينزعج من اللجوى التوابين، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن التوبة عمل صالح، وهي عبادة أمر الله بها في الكتاب العزيز وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مصطفى.
في سنة المطهرة. قال تعالى في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. النجم. فأنتم حفظكم الله ترون أن الأمر بالتوبة يشمل المؤمنين جميعا، وأن تجدد المتاب إلى الله من مقتضيات الإيمان ومن ثمرات الاستقامة على الطريقة المثلى. والتوبة من صفات المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إذا هم التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. والإصرار على التوبة والاستعلان بالافتقار إلى الله تعالى الغني الحميد دليل السعادة وعنوان محبة الحق للعبد. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. البقرة. وإن كانت التوبة هي بداية الطريق إلى الله وأول منازل السالكين الموفقين، فإن عبيرها يفوه في مختلف المنازل والمقامات والمشاهد. قد علم كل أناس مشربهم. اقرأوا هذه الآيات الكريمة من سورة غافر وتأملوا أسلوبها الجميل الرقيق، وكيف أن ملائكة الرحمن يدعون للتائبين. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى مخاطبا سيد الخلائق وكامل الكمل وقاسم العطاء والمواهب: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي صحيح البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وروى مسلم بسنده عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. ومعلوم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق الله على الإطلاق، وأنه السراج المنير فلا يتوب عن ذنب لأنه المعصوم يقينا، ولا يتوب عن غفلة حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع جمهور العلماء رضوان الله عليهم. فالشيخ محمد بن علان الصديق الشافعي الأشعري المكي يعلق على هذين الحديثين فيقول: قوله صلى الله عليه وسلم أستغفر أي أطلب منه مغفرة تليق بمقامي المبرع من كل وصمة أو ذنب أو مخالفة ولو سهوا. وقوله وأتوب إليه أي أرجع إليه متنقلا من شهود فرق إلى شهود جمع. وقوله أكثر من 70 مرة إنما لم يهدده بعدد مخصوص لما علمت أن موجب الاستغفار والتوبة اللائقين لا ينحصر، ولأنهما يتكرران بحسب الشهود والترقي. ثم هذا تحريض للأمة على التوبة والاستغفار، فإنه صلى الله عليه وسلم مع كونه معصوما وكونه خير الخلائق يستغفر ويتوب 70 مرة. واستغفاره صلى الله عليه وسلم ليس من الذنب، بل من اعتقاده أن نفسه قاصرة في العبودية أما يليق بحضرة ذي الجلال والإكرام، فهو صلى الله عليه وسلم يتوب أي يرجع رجوعا يليق به إلى شهود الحق أو إلى سؤاله أو الحضور والصغار بين يديه. راجع دليل الفالحين للمؤلف المذكور. وناهيك لحضوره صلى الله عليه وسلم من حضور قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد سئل الشيخ أبو الحسن النوري رحمه الله عن التوبة فقال: التوبة أن تتوب من كل شيء سوى الله تعالى.
وفي هذا المجال يقول الشيخ التوسي في اللمع: فشتان بين تائب وتائب، فتائب يتوب من السيئات، وتائب يتوب من الزلل والألات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات والطاعات. وأكرر لكم ما يلي: أولا أن القبض والرفع في الصلاة من جملة السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينت ذلك في كتابي رفع الملام عن من قبض ورفع اقتداء بسيد الأنام. وقد تبع عدة مرات وبارك الله فيه فأحيا به هاتين السنتين وغيرهما في بلاد كثيرة والحمد لله. وسوف نظل متشبثين بهما عادين عليها بالنواجز، ونرجو أن نجد ثوابهما عند الله يوم لا يجزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثانيا أن الطريقة أن الطريقة التجارية كما قلت غير ما مر، إنما هي الأذكار الثلاثة: الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، يلتزم بها المسلم إيمانا واحتسابا. وقد أمرنا الله تعالى بكل ذلك في القرآن الكريم، وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة المطهرة كما تعرفون. ونحن بحمد الله على بصيرة من أمر ديننا الذي درسناه وتحققناه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آثار سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وليشهد الثقلان أننا بحبل السنة المحمدية مستمسكون، وإلى نهج سيد الأولين والآخرين منتسبون، وعلى ضوء تعاليمه سائرون، وفي هدف العاصم من القواسم متنافسون. والطريقة إنما هي مدرسة من مدارس التزكية والتربية والتهذيب، والحمد لله الذي وفقني بالتمسك بها والتأدب بآدابها والاقتباس من أنوارها والاستفادة من بركاتها وأسرارها، والتعارف مع المسلمين في زلالها، والتعاون مع رجالها وأبطالها، ففيها أحيا وعليها أموت وأبعث مع سيد أبي العباس أحمد بن محمد التجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين. ويا ليت شعري لماذا يصر بعض الناس على معاندة الحق وعلى التتاول والجهود والمصلحة من يريد بعض الناس إسكات أصوات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والتآمر دواما ضد المتحابين في الله، المتزاورين في الله، المتجالسين في الله، المتباذلين في الله. فهل أولى الصف والأبرار هم العدو؟ وهل من البر حقا بغضهم وكيدهم والسعي في تدميرهم؟ ألا إن مشكلة أفريقيا ليست في وجود ملايين من مسلميها الذين أسلموا وجوههم لله وأخلصوا دينهم لله وتمذهبوا فقهيا بمذهب إمام دار الهجرة، واعتقدوا عقيدة أهل السنة والجماعة، وعرفوا بحب رسول الله والإكثار من الصلاة عليه ومن ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، محسنين الظن بالله وبعباده، موزعين بين شتى الأعمال والمهن والتخصصات في حياتهم طلبا للحلال وتعرضا لنفحات الرب جل وعلا، وبارك الله فيهم ووقاهم مكائد عدوهم وحفظهم بما حفظ به ذكرهم حكيم، وما ذلك على الله بعزيز. ثالثا ألفت أنظاركم إلى رسالة كنت بعثت بها أخيرا إلى نيامي عاصمة النيجير جوابا وإيضاحا لبعض جوانب هذا الموضوع، فعليكم بدراسة تلك الرسالة ونشرها ما استطعتم، فالأمر جد لا هزل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم بإذن الله. وأكتم رسالتي بقولي: عقفت على باب النبي محمد ومن فاتني لم ألف من ذلك آسف، إذا ما صفى منه مني فإني كقاصد كافور بل أعلى وأشرف. خريفي شتاء الدهر ذكر محمد وأمداؤه ربعي وفيها أسيف، ونومي وبعثي في شهور نبينا سواء فللأخيار لا أتشوف. على كل حال لا أرى غير أحمد جميلا كريما يجزل النيل ويعطف. أي جار الله إن شاء الله. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.